Mga anak, mga apo, dito na ako. Kain na tayo. Parang walang tao ah. Apo, sir. I'm checking the recording right now. And align with the regional ASAP. Okay po, sir. I just want to remind you, sir, meron po tayong meeting na Guys, mind nyo na to. Last 5 minutes. Isa lang tayo. Murang-mura na to. Ay, teka lang. Naka-live ako. 50% off na to. Alis ka muna. Alis ka muna. Hindi ikaw, sis! I'll go to the left side, you go to the right side, so we can win more points. Nice. We can do this, bro. We're gonna win this. Ayan. Talo. Mali naman kasi ang ginagawa mo. Mali naman kasi yung ginagawa mo. Wala namang anong Ganun lang yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi, ikaw na. Ay, hindi. Ano ba? Yan. Kanya na naman ulit. Sabi sa'yo, maanghang yan eh. Tapang mo ba mag-chiligayo? Ako na ang bahala. Ipasummarize mo na lang yan kay EI, oh. Oh. Here's the summarized report. Ma'am, See? marunong ako mag-AI? Naman. Ayan, mga anak, bilhin nyo na to. Ayan na nga. Pwede pangalit. O, tingnan nyo, susuot ko. Oo. Ayan na. Ayan na, guys. Ayan na, suot na. Eh, ganyan. Ganun pala. Ayan, yan tayo mono. Kunin mo, dali. Wow! Yes! You're so epic, Lola! Siyempre, apo. Nokes. What? Merienda na. Master Shoma. Master Shoma! Sana sinabi mo agad. Backsay na to. Uy, mine na yan. Mine yan. Backsay na to. Ang sarap. O baka mamula ka na naman na. Oy, JD, halika. Siomay ka ba? Bakit po? Kasi, I show my love to you. Ayun po. Ayun po. Yung golden apple po. Ayun po. Gigi